जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोल सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद रे मोहन कपट चतुरी बदने बोला हरि 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 नाम परम ब्रह्म शिवर मूल धर्म नाम परम ब्रह्म शिवर मूल धर्म अधर्म कुकर्म रे जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल हरि वो 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 हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि हेलो मानो जगदम्बा 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 तगड़ो हाथ लंबा लंबा खाई बुचड़ा कदम्बा राबी बो हम्बा हमारा दियारा बटे बड़म्बा सच्चिदानंद श्रीमान श्री सत्यनारायण आरत त्राणत भंग प्रत्यारथे सर्पे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल आद्य शक्ति मा जगत जननी धंकर बासुनि भागवादिनी मा शरद देवींग प्रत्यारथे मा मंगला देवींग प्रत्यारथे मा बाट भस्मी देवींग प्रत्यारथे सर्पे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल परम प्रेममय जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंग प्रत्यारथे मा पूर्णमा सिद्धविंग प्रत्यारथे सर्पे बोलानंद कुमार हरि हरि बोला से तमर श्रद्धा भक्ता जगता अनुष्ठान समर्थ कर्मकर्ता मानंकर हे अंचल वायुमंडल स्नायुमंडल सब संगर नारायण मंगल विधान करंतु सर्पे बोलानंद कबार हरि हरि बोला बोलो मनो हरि हरि बोला हे 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 हे
हरि 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 my 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 हरि 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 ही दंताघात विदारित रुधिरे सिंधुरे शुभाकर वंदे छलसुता सुतगण बुद्धे सिद्धि प्रदुंगाम संदकारं भुजगशनं परमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्त कमलनयनं जुगुर्विध्यानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं ये सर्वलोकैक हरि हे हरि हे हरि 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 नेत्र पड़िला गो श्यामल गात्रे मो नेत्र पड़िला गो पड़िला मात्र के ज्ञान पड़िला गो श्यामल गात्रे मो नेत्र पड़िला गो बिना मोही तर तर करी चली सही बिना मोही तर
होई बिना मोही तर तर करी देई चाही दर दर जाने दर्शने चित श्यामल गाथे मो नित पड़िला गो श्यामल गाथे मो नित पड़िला गो चंदन उड़ाई चारण न प्राणे सखी देखी मोहन रूप मोहन रूप माधुरी भूगोड़े गले पूरी भजनाई दुख श्यामल गाथे मो मित्र पड़िला गो श्यामल गाथे मो मित्र पड़िला गो पड़िला पड़िला मात्र के ज्ञान श्यामल गाथे मो नित्र पड़िला गो श्यामल गाथे मो नित्र पड़िला गो श्यामल गो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गणेश सुदावास सिंह वाहिनी सारथी कंठे सुदावास वाक्य देवी नमस्तुते नारायण रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा वर्णन कर ठाकुरे पंचदेव पंचदेव नमस्तुते कला कल भूलिकी देवाकू पड़िब भूलिकी कल भूलिकी
ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ କି ଦୋଷ ତୁମ ପାଦେ କଲିକି ଗଲ ଭୁଲିକି ଆୟରେ ଗଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁଲିକି ଦାତା ପଣେ ବଳି ବଳି ଗଲା ବୋଲି ହେ ବଳି ଗଲା ବୋଲି ବଳି ଗଲା ବୋଲି ପାତାଳକୁ ଦେଲ ଠେଲିକି ପାତାଳକୁ ଦେଲ ଠେଲିକି ଗୁପ୍ତ ବଧିବାଳି କୋଲା ମଉଳି ଗୁପ୍ତ ବଧିବାଳି କୋଲା ମଉଳି ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବଧିବାଳି ଭୋଲା ମଉଳି ଗୁପ୍ତ ବଧିବାଳି ଭୋଲା ମଉଳି ଯାଇ ସଂଗ୍ରାମ ପାଲିକି ଗଲ ଭୁଲିକି ଗଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ଗଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଯଉଁ ଶୈବାହା ସମୁପାସତ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତିନୋ ବୌଦ୍ଧାଃ ବୁଦ୍ଧମିତି ପ୍ରଣମ ପଟବ ସତେତି ନୟାୟିକାଃ ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟିଅସି ମୁନିଜନ ମାନସ ହଂସ ଅମୃତ ମର୍ତ୍ତା ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ଶରଣ ଶରଣ ଘଟନ ଘଟନ ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତଥା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତଥା ଜଗତ ଜନନୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ବାଟ ଭୁଆସୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସର୍ବାଦୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। माननीय उपस्थित समवेत सम्मानित मोर गुणग्राही विवेकी महोदय एवं उपस्थित होता मोर समस्त शक्तिमयी भक्तिमयी शांतिमयी मोर महिषी माँ भौणी मान तथा देशर जातिर उत्तर दायाद भविष्यत स्वरूप समस्त कुनाकुनी पुओ झील मान साहुरे कौड़ी जुगर आरंभ करी कंप्यूटर जुग पर्यंत ये उत्कल संस्कृतिर किंवदंती सदृश पाला संस्कृतिर आभिमुख्य को नहीं आंभे माने क्षुद्र क्षुद्र कलाकार सर्वप्रथमे सांस्कृतिक मंचारे मंचासीन हेबा पूर्व कलाकार मात्र के आश्रय है नित्यांत आवश्यक पवित्र संस्कृति संपन्न मंच ए माँ बाट भुआ शुणी देवींकर पीठानुकूल्य नारायण मंगल विधान कहतु सर्वारिष्ट खंडन कहतु विद्या बुद्धि दंतु भगवत कथा यज्ञ बा पाला महा महोत्सव ए पुए आम मानकर हुए तो चतुर्थ जामिनी किंतु पादी पाला हमार आज्ञा आज हूँ अष्टम जामिनी पुरे ए नवम साउ तेबे ये पालार परंपरा अनुजाई मंच पर उपस्थित हो सारा साहुरे मंगलाचन श्लोकटी आमे पाठ करिछे रह रह जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथ को उद्देश्य मंगलाचन श्लोकटी मु पाठ करिछि साहुरे जं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्धमिति प्रणम पटवः
कर्तेति नैयायिका हे मोर गुणग्राही बस हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय जो जगन्नाथ महाप्रभु शैव मानक पई जे शिव बौद्ध मानक पई जे बुद्ध जैन मानक पई जे महावीर साउरे एवं भूत जगन्नाथ महाप्रभु है आज सर्वप्रथम आमे ताको आवाहन करिबा से महाप्रभु आज समस्त कल्याण करिवे साहू तेबे कथा कौन जगन्नाथ महाप्रभु को उद्देश्य कि श्लोकटी गाई हेले ता पूर्वर से जगन्नाथ महाप्रभु कथा चारिपद मन पड़ू शेष को हरिबोलटा दवा जीवा ये तो द्वितीय पर्याय कथा साहुरे भक्त सारिया पदे कहले कौन कहले कला गरुड़ पछरे देखो दिशुछि कला श्रीमुख गरुड़ पछरे देखो दिशुछि कला श्रीमुख गरुड़ पछरे देखो दिशुछि कला श्रीमुख ये कह सारिया भिका ये बलराम को कहवा मन चाल जीवा ये चोका नयन देखिबा हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय भक्त सारिया कहले गरुड़ पछरे देखो दिशुछि कला श्रीमुख साउरे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई आमे गरुड़ पछरे ठिया कि जगन्नाथ को दर्शन करिबा भाईना जी मोर कथा प्रसंग रे कहले जे जगन्नाथ महाप्रभु को आमे दर्शन करिबा को जगह रे भाईना कहते मु कहूनी कहले जगन्नाथ जो रत्न बेदी आज्ञा ये रत्न बेदी ठारू 22 आंगुल को छाड़ी जगन्नाथ दर्शन हम कहते आज्ञा रत्न बेदी 22 आंगुल छाड़ी जगन्नाथ दर्शन आपण करेंगे ये रत्न बेदी चारिपटे बुलिले आपणकर मुक्ति पाइबे बा पुण्य लाभ कहते नाई आज्ञा जगन्नाथ दर्शन मंदिर भितर आपण माने करि परिबे नाही रत्न बेदी रत्न सिंहासन से जगह को आमे जाई परिबा नाही जगन्नाथ दर्शन करिबा कोठे ना गरुड़ पछरे आगे नुह परे ये कथा सारिया खाली कही ना गरुड़ पछरे जगन्नाथ दर्शन करा जाए बोली आपण मानकर कहिसंती केसे दीनकृष्ण दास कही ना गोड़ापद छांद भाईना शुण कथा कौठे मो भाईना कौठे कौन कहले बोले कृपा सिंधु बद भर होई कर दौड़ी जड़ाई काकुत भर होई कर दौड़ी जड़ाई करूरा निधान
କୃପା ସରିତ ପତି ହୋଇ ଆମ୍ବର ମହିଳ ଜଣେ ସହି ଘର ମହିଳ ଜଣେ ସହି ଆଉ କରୁଣା କଲ ଏକ ଭାବନା କରୁଣା କଲ ନା ଏକ ଭାବନା କହବ ରାମ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ আরে কৃপা করিত বহি ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦାସ ଏଇ ଆଜ୍ଞା କଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚଉତିଶା ଆଜ୍ଞା 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 ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଧି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଛ ପାଖରେ ବା ଗରୁଡ ଖମ୍ବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏଇ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଆଜ୍ଞା ଗାଇଥିଲେ କଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଜ୍ଞା କ ପଦ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ କେଉଁ କରମ ହୀନ ଜନ କାକୁସ୍ଥ ଭର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ସାରିଆ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯେ ଗରୁଡ ପାଖରେ ବା ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଭକ୍ତ ସାରିଆ ଆଉ ଜଣେ କବି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗରୁଡ ପଛରେ ସେ କିଏ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ କହୁଥିଲା ଆଜି ଶାଲବେଗଙ୍କ କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆଗରେ ନୁହଁ କଣ ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖରୁ 22 ଆଙ୍ଗୁଳୁ ସିଏ କହିଲେ ବୋଲା ରହି ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ କି ଶୋଭାଲି ପନ୍ତି ମୁଖ ଆରେ କି ଶୋଭାଲି ପନ୍ତି মুখ ভাজি সন্তে মুখ আহিরানি মালিক রুচি হিরালি মালিক রুচি হৃদয় লম্বি জাগরণ আহে নীলগিরি আহে নীলগিরি কুম্ভ ত্রিভুজে দয়না কেরি কেরি আহে নীলগিরি কুম্ভ ত্রিভুজে দয়না কেরি কেরি আহে जवान कवि ଶାଲବେଗ କହିଲେ ରହି ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ କି ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି ପଦ୍ମ ମୁଖ ଠିକ ନା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସାରିଆ କହିଲେ ଯାହା ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜବନ କବି ଭକ୍ତ କବି ଶାଲବେଗ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ
ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଚ୍ଛା ସାଉରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କାହିଁକି ରଖାଗଲା କହିଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସେବକ। ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ହଁ ହଁ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହିଲେ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହଁ ତମର ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ବେଶ ପୁଅ ନାଁ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ସେଇ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନା ସିଏ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗରୁଡ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ ପକାଇ ଚକା ପକାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ପକା ଭକା ମାଗୁଛି ମହିମା ହେ ଚକା ବାଜୁଛି ମହିମା ଆଉ ଠକାଇ କାହିଁକି ଠକା ବାଜୁଛି ମହିମା ଆଉ ଠକାଇ କାହିଁକି ବିଦିତ ଗରମା हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय गोटाए कथा पाई केते प्रमाण आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା गले आपण मानकर भक्त सारिया କାହିଁକି गले दीनकृष्ण ଦୁଇ गले जवन कवि साल बेग ତିନି गले चंदन हजूरी ଚାରି खाली सेतिकी नुह ନା 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 शेषरे आ गोटाए प्रमाण देवी जगन्नाथ दर्शन गरुड़ पछरे करा जाए ଆଜ୍ଞା कहिबे कि आज्ञा କିଏ କହିବି मो ठाकुर अभिन्न सुंदर अभिराम परमहंस ଆଜ୍ଞା मो करमला चंद कहिबे ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ରହ। ଆଜି भाईना कहते जे पुरी ता ना कहीं ହଁ ହଁ टिके कान बाजुला ହଁ बोले पुरी कहीं ହଁ कला सकल क्षेत्रे अछि पुरी एणु मो जिला हेला पुरी एणु मो सकल क्षेत्र रे से पुरी की अछि ଆଜ୍ଞା ना हेला जिला पुरी ପୁରୀ ये पदटा भाईना हुए तो आपण गाउछंती बड़ लोक को उत्तर नाही ହଁ स्वर्ग को निशुणी नाही ଆଜ୍ଞା आपण ब्राह्मण लोक ହଁ बड़ गायक ଆଜ୍ଞା बयस रे मोठर बहुत बड़ ହଁ मु आपन को समालोचना करि पारिबि नाही ନା जेतु बादी पाला कथा ଆଜ୍ଞା सतटा कोन मिछटा कोन मु खाली कहि देबी ଆଜ୍ଞା ए ମାଲ ଖୋଲି ଦିଅ बहिला कଳି भागवत ଆଜ୍ଞା ठाकुर अभिराम परमहंस ଆଜ୍ଞା सी सेठी लिखिछंती कोन କଣ ଲେଖିଲେ निजर परिचय देइछंती ଆଜ୍ଞା परिचय रे एटा शेष पद ଆଜ୍ଞା ठाकुर कहले मो परिचय मु दउछि ଆଜ୍ଞା मो ना अभिराम ହଁ ठाकुर कहले मो ना अभिराम काईकी କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା प्रथमे नाटा काईकी अभिराम हेले कहिछंती ଆଚ୍ଛା बहिला कଳି भागवत ଆହା बोला ओ भय पादे मो आराम एणु मो नाम अभिराम रह रह कहलो भय पादरे मु आराम करिछि विश्राम करिछि तेणु करी मो नाटा ला अभिराम अभय पादे मो आराम एणु मो नाम ଅଭିରାମ अच्छा अभिराम कई अक्षर सार ଆଜ୍ଞା कई अक्षर ଚାରି ଅକ୍ଷର भूल କଣ ଭୁଲ भूल ଭୁଲ କଣ अभिराम चारि नुह ଆଉ କେତେ एकता मु कहूनी ନା कहबी केना रामदास ଆଜ୍ଞା आज अनुष्ठान कर्मकर्ता जाकि कहले ଆଜ୍ଞା टिके मालिका कथा हब ହଁ जगन्नाथ संस्कृति हब ता भितर मालिका टिके टिके हब
हेले जगन्नाथ संस्कृति मो भाई ना गाइले आइए मालिका कहीं मूले हेला नहीं नहीं गइले नहीं हम भागो रह सावरे आइए रामदास रामदास आइए रामदास किए जी ए अच्युतानंदकर प्रिय शिष्य बेस महापुरुष पंच सखा जुगर वरण्य प्रतिभा आइए ए अच्युतानंद दास तांकर प्रिय शिष्य सिले रामदास रामदास कहिबे जे जग महापुरुष अभिरामकर नाटा केते अक्षर आइए सी कहिछन हां ना केते अक्षर जानिबा ना पंचाक्षर आज्ञा अक्षर कौन कहिले कोन आइए कहले अभिराम किमिति पंचाक्षर होतु सुनु आहा कहला अति अनंत रूप आए भिआई ओ छौती सारा जगत हे हेला राम जात सुजने कहला अभिराम आइए अ अनंत रूप भी भियाण करिबा अनंत विश्व ब्रह्मांड को आइए भियाण बोले जे सृष्टि करिछंती से अभि जी अक्षर आसिला दीटा उई अ गला भी गला आइए तापर राम राम ये दीटा अक्षर भी गला राम के अक्षर जानिबा राम आज्ञा तीनोटी अक्षर केमिति मु कहनी रामदास कहले आइए। कहले रटी वैराग्य होला ज्ञान रूपे पाइला हे भक्ति लीला सुजने राम आज्ञा तीन अक्षर रटी ହେଲା वैराग्य आइए आटी ହେଲା ज्ञान मोटा ହେଲା आज्ञा भक्ति तेणु र आम आइए समान राम अभि ହେଲା दुई राम ହେଲା तीन तीनी केते ହେଲା पांच रामदास कहले कहले अभिराम पंचाक्षर अनंत कोटि ब्रह्मांड ठाकुर हे तांकु पापुत्र घर सुजने ये तांकु पापुत्र घर तेणु अभिराम सार ହେଲା पंचाक्षर आइए से अभिराम तांको मठ ना कौन आइए मठ कोठे आज्ञा परमला ठाकुर अभिराम कलि भागवत से कथा कहले आइए कहले मो मठ ना काईकी करमला आइए कौन कहले कौन कहला कर्म क्षेत्रे करियाला एणु मो मठ करमला एणु कहले मो मठ ना करमला काईकी सार ना कर्म रूपक क्षेत्र बोले कियारी रे आइए मु आला जमी थिबारु मो मठ ना ला करमला अच्छा यही पदरे जगत को यही दर्शन देले ठाकुर जे कर्म कर कर कर्म को प्राधान्य दियो दिया कर्म को मूल कर कर्म को छाड़िले किछि नहीं ना नहीं कि तुनु मठ ना ला करमला परमला अच्छा साहू आइए ता ना मठ काई कहलु तमे मठ जानि न गोटे चारिया घर टे हेथाव हाँ। ऊपर गोटे नालिया बाना उडुथाव हाँ। ता भितरे माल टिके टिके भिडा होथाव से तो मठ नहीं 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 सिए मठ नुह आ कोन अच्युतानंद दास कहिले आइए मठ काउ को आजिबो कहला मन कुठ तू करी बुझेबे मन कुठा हरि बुझेबे मन कुठ तू करी बुझेबे मन कुठा हरि बुझेबे आउ मठरे जाई नर हरि बुझेबे कहला मन को जो माने ठ करिवे आइए सेही माने जाकी मठरे रहिबे अच्छा ठ माने सुन आइए निजको सुन कले मठरे रहिबो आइए रिड्यूस योर सेल्फ टू जीरो जीरो अहंकार मन रे आनिबनी ना अहंकार शून्य हबाकू पड़िबो जी सुन निजको करिबाकू पड़िबो काहे कि ना जिए अहंकार करिछि आइए जिए गर्व भाव को आनिछि हां भगवान सानिध्य लाभ से करि परिबनी ना ना भागवत सही कथा कहले आइए कहले गर्भ गंजन नर हरि गर्भ न सहंति हरि तेणु भगवान आज्ञा काहारी गर्भ सही पारंतिनी ना ना आपण पुराण पृष्ठार सारे देखंतु भगवान आज्ञा सबु कथा को क्षमा देइछंतु आइए लोक को मारी करी आज्ञा तांको क्षमा दिया जाइछि हां हत्या करी लुंठन करी चोरी डकायती सबुथरे क्षमा अछि दे पुराण लेखा अछि आइए किंतु हां जी अहंकार करिछि आइए अहंकारी व्यक्ति की हाँ। भगवान केबे क्षमा दियंतिनी यही गर्भवाद उपरे आइए गोटा पद मने पड़े आइए
कवि हेले गायक शिरोमणि निरंजन कर कर कहले गर्व भाई के करना ना से कौन कहले आया गोटाए पद कहले गर्व पर्वत परे ये चढ़ना रे मनुआ ये दिन सर्वहरा है बूटी दिन सर्वहरा है बूटी दिन सर्वहरा है बूटी गर्व पर्वत परे चढ़ना रे मनुआ गर्व पर्वत परे चढ़ना रे मनुआ सर्वहरा है बुटी दिने सर्वहरा है बुटी दिने सर्वहरा है बुटी गायक शिरोमणि निरंजन कर आया कहले गर्व पर्वत परे चढ़ना रे मनुआ दिने सर्वहरा हबुटी जदि गर्व पर्वत ऊपर आपण चढ़िबे आया सारे सर्वहरा हेबे जाऊ परम सौभाग्य संतोष सार आया आसीबा टिके विलंब हो गला सार हाउ हाउ आ ट्रेन कथा आमे कोन करि परिबा आया सार काली ठू कथावार्ता हितले आसिकी पहुंचिया कथा 3टा 4टा रे आया संध्या हितले हितांदा जे हेगला टिके लेट हो कोन करिया जाऊ बड़ कथा आसिले तो हां आया सार को दर्शन मिलिला एटा बड़ कथा एटा बड़ कथा आया मु काली कहूतिली रमेश सार काली आस्तले आया रमेश स्वाई महोदय आया आम गुरु काली आस्तले हां रघुनाथ जनामणि आया बहुत काली आमर सेपटू आस्तले हां जाऊ ना कहीं आया मु कहूतिली आज्ञा काली पाला जगत रे पाला श्रोता जदि उपयुक्त श्रोता न हबे आया ये पाला कला बुड़ी जीवा आज्ञा आया आया सारे हां संतोष सारे आया ओडिशा जाकर जेते आज्ञा जेते कलाकार अछंती आया जेतक पाला मंच अछि आया सार को किए न जाने ये न जाने हैं आया साउरे आने बंचिते का सकासे किंतु दुखर कथा अनुतापर परितापर कथा एतिकी आहा ए सार बोधे हमको टिके करुणा उणा करूछंती मझिरे टिके टिके कहीं जणा पड़ुछ आगे किछि अनुना हबनी केना इते तांकर रणपुर अंचल नै कि एते पाला हम ए वर्ष गाइलु आया किंतु सारंकर पाद कोठी पइलानी नाही नाही टिके देखा हैनी हो हो आउ तबे साहुरे बरबा गर्व पर्वत परे चढ़ना रे मनुआ हां दिने सर्वहरा हबुटी हेबुटी गायक शिरोमणि निरंजन कर कहिले आया जे सारे गर्व रूपक पर्वत ऊपर चढ़िबो बे रह काई मधुआ बइन कहूच आ पूरा अध घंटा के भीतर पाला सरीबो बस जीवा तो सांग होई कोन गाई करबो चाकरी तो सइलानी रिटायर्ड हेकी तो घरे बइचो काई एते लोभ करचो आया पुओ तो चाकरी करची बिल्डिंग करचो भुवनेश्वर रे 3 ताला बिल्डिंग मासु घर भड़ा 2 लाख आसुची काई एते लोभ करचो आ धीरा बराबर पंडित प्रवर ये बसी सुनुथिबे आपण मानकु दया करिथिबे प्रभु श्री नंदलाल आए 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 तेबे आया साहुरे गायक शिरोमणि निरंजन कर कहिले जे गर्व पर्वत ऊपर पाद रखिबो सर्वहरा हबाटा निश्चय जी सर्वहरा हबाटा थय आया नाही कि तेनु जदि आमे बड हबा कोन कले बड हबा कहला जेते बड हेबु तू ई छोट कर मनकु जेते बड़ हेबु तुई छोट कर मनकु ए जेते बड हेबु तू ई छोट कर मनकु जेते बड़ हेबु तुई छोट कर मनकु कहला जेते बड हबो आया मनकु छोट कला क्या बड हबो निश्चय आम गायक भाई बसछंती हां ये नंडा कौन पे हेले ये कौन चिता चेतन काटी कौन इस्कन बाबा हिरणी आ भितरे कोन मु आगो चिन्ही पाइलिनी मु तो वर्तमान सुवा चिनी परले का नमस्कार तेबे कहला जेते बड़ हेबु तू ही छोट कर मनकु जेते बड़ हेबु तुई छोट कर मनकु अच्छा बसंत बाबू आया खालुआ जमी रे पानी जमीबो ना ढीप जमी रे खालुआ ढीप जमी रे पानी जमीबनी केबे खालुआ जमी रे जमीबो तेनु जदि आमे खालुआ हबा के मन को छोट करिबा ताले प्रभुंकर कृपा हब जदि ढीप होई जिबा जम्मा पानी रहिबो कि तेनु जेते बड़ हेबु तू ही छोट कर मनकु जेते बड़ हेबु तुई छोट कर मनकु ए जेते बड़ हेबु तू ही छोट कर मनकु जेते बड़ हेबु तुई छोट कर मनकु पर घर बुढ़ा कथा न आण तू कानको पर घर बुढ़ा कथा न आण तू कानको गर्व पर्वत परे चल तेणु
ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ କର୍ମ ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଳା କରିଥିବାରୁ ମୋ ମଠ ହେଲା କରମଳା। ଆଚ୍ଛା କରମଳା ଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ? କଣାସ ଆଜ୍ଞା। କଣାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା ତା ନା କଣାସ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି କଳି ଭାଗବତରେ କହିଲା କଣାକୁ ଯେଣୁ କଲି ଆସ ଯେଣୁ ମୋ ନିବାସ କଣାସ। କହିଲେ କଣାକୁ ଯେଣୁ କଲି ଆସ ଏଣୁ ମୋ ନିବାସ କଣାସ। ଠାକୁର କହିଲେ ମଧୁବାବୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଣାକୁ ଆଶ୍ରା କରିବାରୁ ମୋ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ କଣାସ। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର କୋଉ କୋଣାକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ? ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଦେହରେ କେଇଟା କଣା ଅଛି କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଦିଟା। ଦିଟା? କୋଉ ଦିଟା? ଗୋଟେ ଗିଳିବା ଗୋଟେ ଗାଳିବା। ଧରିଛି ଯୋଉଟାଏ କଣାକୁ ଦିଟା ତ କହିଲା ଗୋଟାଏ ଗିଳିବା ଗୋଟାଏ ଗାଳିବା। ଗାଳିବା ସାଉରେ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଦେହରେ 9ଟା କଣା ଅଛି। 9ଟା? ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ଏବେ ନିଚଖୁ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ଗିଭ ସ୍ଥାନ। କହିଲା ଏବେ ନିଚଖୁ ବାପା ଆଖି ଦିଟା ଆମର ସିଲା ଦିଟା କଣା, କାନ ଦିଟା ସିଲା ଦିଟା କଣା, 2 2 4, ନାସାର ଦିଟା ରନ୍ଧ୍ର ସିଲା ଦିଟା କଣା, ପାଟି ଗୋଟେ, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ଆଧାର ଚକ୍ର 9ଟା। କହିଲା ଏହାଙ୍କୁ ନବ ଦ୍ୱାର କହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏହି। ଭାଗବତ କହିଲେ ଏହା ହଉଛି ନବଦ୍ୱାର। ଏଇ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଭାଗବତ କଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଏ ଦେହରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱାର ଅଛି। କହିଲା ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ, ଏଇ ରଖିଲା ଶିଶୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଯେତିକି ଦରକାର ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନରେ କହିଲେ ଏ ଦେହରେ 10ଟା ବାଟ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେହରେ 10ଟା ଦ୍ୱାର। ବଇନା ହେଲା ଭକ୍ତି କଲ୍ଲୋଳ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲା ଏ ଦେହରେ ଅଛି 10 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର, 10 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର, ନବ ଗୋଟି ଦିଶେ ଏକୋଇ ଅନ୍ଧାର, ନବ ଗୋଟି କହିଲା ଏ ଦେହରେ ଅଛି 10 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର, 9 ଗୋଟି ଦିଶେ ଏକୋଇ ଅନ୍ଧାର। 9ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଜାଣି ପାରୁଛେ 9ଟା, ଆଉ ଗୋଟା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ତା ତଳ ପାଦରେ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ଚାବି ପକାଇଅ ଛକି, ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲିଣ କହିଲା ସେ ଦ୍ୱାରର ଚାବିଟା ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି। 9ଟା ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ସେ ଖୋଲା ଅଛି। 10ମ ଦ୍ୱାର ଚାବିଟା ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି। 10ମ ଦ୍ୱାର ସେଟା କୋଉଠି ରହିଲା? 10ମ ଦ୍ୱାର କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ। କବି ନ ଆସିଲେ ପଲା ହବ? ଭାଇନା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କବିଙ୍କ ନାଁ ତ କାହିଁ ସେତେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆମ କବି ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ବସିଥିଲି ଶୁଣୁଥିଲି, ଭାଇନାକୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। କହିଲେ ଜଣେ ଆମ କବି ଲେଖିଲେ। କବିଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ସାଉରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ 10ମ ଦ୍ୱାର କିଏ? କହିଲା ଦୁକୁ ଦୁକି ଯାକୁ କହି, ଇଏ ଦୁକୁ ଦୁକି ଯାକୁ କହି ଯିବ ଆସେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇ, ଇଏ ତ୍ରିତାପ ଲାଗଇ। କହିଲା ଦୁକୁ ଦୁକି ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଭାଷାରେ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା। ସୁଷୁମ୍ନା ସେ ହଉଛି 10ମ ଦ୍ୱାର। ପଳେଇବ?
ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କଣ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଧୁ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ତାଲୁକାରେ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହଉଥିବ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଟା ହଉଛି ଦୁକୁ ଦୁକି ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଆସେ ସେଇ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଆସେ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଦେଇକି ଯିବ କିଏ କହେ ନାକ ବାଟେ ପ୍ରାଣ ଗଲା କାନ ବାଟେ ଗଲା ଆଖି ବାଟେ ଗଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭୁଲ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ଜୀବ ଆସେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇ ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଆସିଥାଏ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ସୁଷୁମ୍ନା ଦେଇକି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିବ ମୁଁ କହୁନି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ତେବେ ସାହୁରେ ଆଉ ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାରରେ ନନ୍ଦଚାଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦଚାଟ ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଣାକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି କୋଉ ଦିନ ଇଏ ଯିବ ଯିବ ନନ୍ଦଚାଟଙ୍କର ପାଦରେ ଲୀନ ହବ ବୁଝିଯାଉଛି ତେଣୁ କଣାକୁ ଯେଣୁ କଲି ଆସ ଏଣୁ ମୋ ନିବାସ କଣାସ ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଯେତିକି କହିବା ପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ ସାଉରେ ତେଣୁ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବ୍ଲକ ହେଲା କଣାସ ଆଚ୍ଛା କଣାସଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା କିଏ କଣାସଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଥାନାରେ ଯାଉଛି ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଳି ଭାଗବତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତା ନା କାହିଁକି କହିଲା ସକଳ ବ୍ରହ୍ମେ ମୁହିଁ ଏଣୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କହିଲା ସକଳ ବ୍ରହ୍ମେ ମୁହିଁ ସିନା ଏଣୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ସର୍ବତ୍ରାସ ସମସ୍ତଞ୍ଚ ବସ ତୈତି ବୈଜତ ପୁରୀ ଡେଇକି କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇକି ପୁରୀ ଯିବ ନା ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଭିତରେ ହେଇଟା ମଠ କରମଳାଟା କଣାସଟା ଏପଟକୁ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତାଙ୍କର ଥାନା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତାଙ୍କର ଥାନା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମରେ ସର୍ବତ୍ରାସ ସମସ୍ତଞ୍ଚ ବସ ତୈତି ବୈଜତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀକିରି ଥିବାରୁ ମୋ ଥାନା ନା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମଗିରିଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ତେଣୁ ପୁରୀ କାହିଁକି ହେଲା କହିଲା ସକଳ ଯିବେ ଅଛି ପୁରୀ ଏଣୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପୁରୀ କହିଲା ସକଳ ଜୀବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀକିରି ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଏ ଦେହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ମିଛରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକିରି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀକିରି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ବା ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠି ପୁରୀକିରି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୀ ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁ କହିଲି ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିବେ ଯେ ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାତିଏ ପାଲା ନହେଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା ସାଉରେ ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଳି ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଯେ ଜୀବ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ 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 ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ ଭେଟ ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ ଭେଟ ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଯେ ଜୀବ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ ଭେଟ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଛରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ କାହିଁକି ନା ଗରୁଡ ପଛରେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନାଇଁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସିଂହ ସେଟା ହେଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଘ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ହେଲା ହସ୍ତୀ ହାତୀ ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା ଅଶ୍ୱ ଘୋଡା ଦ୍ୱାର ଆଚ୍ଛା ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ରହିଲା ଇଏ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ କାହିଁକି ରହିଲେ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ସିଂହ ରହିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ରହିବାର କାରଣ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି
सबु आज्ञा आश्चर्य বেশ भाई ना कहते হ্যাঁ सबु आज्ञा आश्चर्य आपण देखिए गोटाए इे कहते गोटाए আইয়া आमे कहूँ आज्ञा 18 नला আইয়া नला आपण मैंने केबे गणी सर नला आमे मुखरे कहूँ 18 भाई ना आज कहते 18 नला আইয়া नला आपण आज्ञा गणिबे मो सार मान আইয়া नला आज्ञा 18 नुह गणिकी कहे गायक कथा ठीक कहूँ भूल कहूँ আইয়া काली आपण मैंने जानते आज्ञा पुरी বেশ नला गणिबे আইয়া गणिले नला आज्ञा 18 हबनी ଆଉ କେତେ नला गणिले आज्ञा 19 टा हब ଆଚ୍ଛା किंतु कहूँ आम 18 18 देखो केमिति आश्चर्य केमिति व्यतिक्रम ଆଜ୍ଞା पाहाच कथा आज भाई नामर कहते ହଁ ହଁ पाहाच आम कहूचे 22 ଆଜ୍ଞା पाहाच गणिला बेलू आज्ञा पाहाच 22 हबनी ନା ନା पाहाच हब କେତେ 19 ଆଜ୍ଞା 19 नहीं 22 କହୁଛେ तेणु कहूचे गोटे आज्ञा देखा गोटाए ଆଜ୍ଞା कहीं ता भीतर रही तत्व ଆଜ୍ଞା ता भीतर रही रहस्य ହଁ तार समाधान अच्छी ଅଛି खाली कथा कहीदे हबनी ନା ନା पर ଆଜ୍ଞା तेणु कथा है कौन ଚାରି ଦ୍ୱାର ଚାରିପଟେ ଚାରି ଦ୍ୱାର चारिटा जो द्वार रहा चारि प्रकार पशु कहीं रहिले ଆଜ୍ଞା जुआड़ू जा परिष्कार कर ହଁ मनरे सस्पेंस रही ନା सन्देह किसी रही जी जाचे परिष्कार ବେଶ चारि द्वार चारि प्रकार पशु कहीं रहिले ଆଜ୍ଞା कहे किए दीनकृष्ण दास ଆଜ୍ଞା बही नाम रत्न गीता से कहले ଆଜ୍ଞା कौन कहले कहले धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चौवर्ग ही हो पर्वत ही आउ चारि द्वारे प्राय जाऊ संजीवनी हो दीनकृष्ण दास नाम रत्न गीता कहला धर्म अर्थ काम मोक्ष ଚାରି चौवर्ग तो ही चारि द्वारे नदी प्राय जाउछंती बही ବହି गोटाए द्वार है धर्म द्वार सार ଆଜ୍ଞା गोटा है अर्थ द्वार ବେଶ गोटा है काम द्वार सार आ गोटा मुख्य द्वार ଆଜ୍ଞା धर्म अर्थ काम मुख्य ମୁଖ୍ୟ ताले धर्म द्वार किए କି ना धर्म द्वार है आपण मानकर सिंह द्वार ଆଜ୍ଞା सिंह है धर्मर प्रतीक ବେଶ ए काम द्वार ताले किए କି ना कामर प्रतीक है व्याघ्र ଆଜ୍ଞା पश्चिमटा है काम द्वार ଆଜ୍ଞା अर्थर अर्थ द्वार किए ना अर्थर प्रतीक होचे आपण मानकर हाथी ଆଜ୍ଞା जोड़ा उत्तर द्वार हस्ती द्वार से अर्थ द्वार ବେଶ मुख्य द्वार किए जोटा स्वर्ग द्वार पटक अच्छे जोटा अश्व द्वार ଆଜ୍ଞା सेटा मुख्य द्वार आज्ञा तेणु धर्म अर्थ काम मुख्य ये चारि पशु है चारि प्रतीक ବେଶ गोटा है धर्मर प्रतीक अर्थर प्रतीक कामर प्रतीक मुख्यर प्रतीक तेणु करी ये चारि द्वार चारि प्रकार पशु अच्छा ବେଶ बुझीगला ଆଜ୍ଞା ये गोटा कथा आउ गोटा कथा चारि द्वार कहीं अच्छी କଣ ପାଇଁ मादला पांजी गोटा कथा लेखा अच्छी ये जो चारिटा द्वार ये चारि द्वार विशेषता आज्ञा गोटे अच्छी गोटे विधि व्यवस्था अच्छी ଆଜ୍ଞା विधि व्यवस्था कौन କଣ ना आम पूर्व सरकार को तुम राजनीति कथा कहूनी आज्ञा ନା ନା ये पूर्व सरकार द्वार बंद करते गोटाए द्वार खोला था ଆଜ୍ଞା एबे बीजेपी सरकार आसिले ହଁ ताकू चार द्वार खोलीदेले ବେଶ किंतु ये जो चारि द्वार ये सबु द्वार देकरी भक्त माने सबु द्वार देखी भीतर को जीवेनी ଆଉ नहीं आज्ञा ଆଜ୍ଞା गोटा जगन्नाथ मंदिर गोटा विधि व्यवस्था अच्छी ଆଚ୍ଛା कौ द्वार देखी कौ माने भीतर को जीवे एटा मादला पांजी गृहित मादला पांजी रे कथा अच्छी ବେଶ ताले कौ द्वार देखी कौ माने जीवे ଆଜ୍ଞା गोटा पद गाउची शुण कला पूर्व द्वारे जीवे ए ये भक्त मुंड मंडली दक्षिण रे गजपति गजपति दक्षिण गजपति उत्तर रे जीवे देवगण गण माने अरे पश्चिम साधु संतति ये ला सारे जगन्नाथ मंदिर रो विधि व्यवस्था ଆଜ୍ଞା पूर्व द्वारे जीवे भक्त मंडली हाँ से पूरा कहूँ पूर्व द्वारे जीवे भक्त मंडली पूर्व द्वार रे साधारण भक्तटीए मंदिर भितर प्रवेश करने पूर्व द्वार जोटा हूँ सिंह द्वार जोटा हूँ धर्म द्वार ଆଜ୍ଞା 22 पापछ अतिक्रम कर भक्तटीए मंदिर को जीव यहाँ धर्म द्वार से द्वार देखी भक्त मंदिर भितर प्रवेश करे ବେଶ सेटा भक्त मानक पाई ଆଜ୍ଞା दक्षिण रे गजपति ଆଜ୍ଞା जहाँ मादला पांजी रे लेखा अच्छी दक्षिण रे गजपति महाराजा ଆଜ୍ଞା गजपति आज्ञा मंदिर को सदाबले आसबेनि ନାଇଁ से जो दिन आसबे दक्षिण द्वार देखी आसबे ଆଚ୍ଛା अन्य द्वार देखी से आसती तेणु राजा को से कह जाए दक्षिणे विजे ବିଜେ
ରାଜାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜେ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି ବୁଝଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଜପତି, ଉତ୍ତରରେ ଦେବତା ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଦେବାଧିରାଜ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସିବେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ହଉ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାର୍, ଏ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯୋଉଟା ଚେମେଣି ଦ୍ୱାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦେବଦ୍ୱାର। ଦେବତା ମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେବତା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଏବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗମନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ନ ମାନୁଛି ସେଟା ପର କଥା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସାଉରେ ଇଏ ଯୋଉ ଚାରି ଦ୍ୱାର ରହିଲା, ଆମେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ଆମେ ବାଛିବା କୋଉ ଦ୍ୱାରକୁ? ପୂର୍ବ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା ପଡିବ, ଇଏ ପାହାଚ ଆମେ କହୁଛେ 19 22, ଦେଖିଲେ ହଉଛି 19। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୋ ଭାଇନା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା 19 ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ କହୁଛେ 22। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 22 କାହିଁକି ତାହେଲେ କୁହାହଉଛି? ପାହାଚ ତ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା 19 ଟା ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 22 କାହିଁକି କହୁଛେ? 22 ପାହାଚ କାହିଁକି ରହିଲା? ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ତତ୍ଵ ଅଛି। 22 ପାବଛ ପାଇଁ 22ଟା ତତ୍ଵ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ାଏ ନୁହଁ, 22 ତତ୍ଵ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ ରହିଲା? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହୁଏତ କେତୋଟି କଥା କହିଦେକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବି। 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ମୋ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ 10 ଅବତାରଙ୍କର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 22, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାହାଚ ସେଇଥିପାଇଁ 22। ଏ ପୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମକୁ କୁହାଯାଏ 10 ଅବତାର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଅବତାର କଣ ମାତ୍ର 10? ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର କେତେ? ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି 24 ଅବତାର କଥା। ଅବତାର ଆଜ୍ଞା 24, ପୁଣି 32 ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି 10 ଅବତାରକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇକି ଆମେ 22 କରିବା? ଓ ଯୋଉଟା ଆମ ଥ୍ରେଡରେ ପଇଲା 10 ଅବତାରକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ 10 ଅବତାରଙ୍କର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 22, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାହାଚ ହେଲା 22। ଆଚ୍ଛା, 24 ଅବତାର କଥା ଯଦି ମିଶେଇବା 22ଟା ପାଦ ହବ? ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମ ଥ୍ରେଡକୁ ଆସିଲା, ଆମ କଥାକୁ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ ହବ ଆମେ ସେଇଟା କହିକି ଚାଲିଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ସାଉରେ ଆରେ ଓଜନଦାର ମତ ନହେଲେ ପାଲା ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ମତ ଦଉଛି, ଗୋଟାଏ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ସାଉରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ବେଦୀ ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ସେଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ସେଟା କଣ? କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ସାରେ ଦଶହରା ପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ପାଲା ଅନବରତ ଚାଲିଛି। ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆଜିକି ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋ ଗାଁ ତାଳବସ୍ତରେ ପାଲା କରୁଥିଲି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କର ମୋର ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠୀରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଏପଟେ ଗାଇକି ଗଲୁ। ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ ତାଳବସ୍ତରେ ଗାଇଲି ମୋ ଗାଁ। ସରିଲା ଦଶହରା ଦିନ, ଦଶହରା ବାସି ଠାରୁ ଶିଖୁ ସେଠି 4 ଦିନ ହେଲା। ସେଠୁ 4 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ପାଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି। ସେଥିରେ ଦିନରେ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ରହୁନି କି କୋଉ ଦିନ ଖାଉନି। ଭାଇନା ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନରେ କୁଆଡେ ପଳାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ଟିଏ କରିଛି। ଇଏ ଚାକିରି କି ନ ଗଲେ ୟାର ଚାକିରି କୁ ଗଲୁ। ତେଣୁ ୟାର ଚାକିରି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆରେ ପାଲା ଶିକରୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି।
ତେଣୁ ଦିନରେ ପାଲା ଚାକିରି ରାତିରେ ପାଲା କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠକାଠକି ପାଠ ଜାଣିନି। ଯିଏ ପାଲାରେ ଠକିକି ପଇସା ନବ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବସରେ ସେଟା ହଜିଯିବ। ପଇସା ଯଦି ଠକିକି ନବ ସେ ପଇସା ବାଟରେ ଖସି ପଡିବ। ତେଣୁ ଠକିକି ନିଅ ନା। ରହ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା କଣ କଣ କହିଲେ? କହିଲା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯେ ଗୁପତ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମନ ଦେ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଲୋକ ଧାମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହିନାହାନ୍ତି। ବହିନା ହଉଛି ଜୀବମୁକ୍ତି ଭାଗବତ, କବିଲ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଢୀ, ଘରଲା ଗଞ୍ଜାମ। ସିଏ କହିଲେ କଣ କହିଲା? କହିଲା କଳିରେ ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କହିଲା କଳି ଯୁଗର ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ରତ୍ନବେଦୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ରତ୍ନବେଦୀ ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଲା, ରତ୍ନବେଦୀ ଯଦି ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ଗୋଲୋକ ଧାମ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଗୋଲୋକ ଧାମ ଥାଏ, ଗୋଲୋକ ଧାମ କୋଉଠି ଥାଏ? ଆମ ପୁରାଣ କହେ 8ଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ଗୋଲୋକ ଧାମ, ନାଇଁ କି ସାର୍? ତା ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା 8ଟା, ପାଠ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିତରେ। ବୈକୁଣ୍ଠ 8 କିଏ? ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ 8 କିଏ? କହିଲା ଶ୍ରୀ କୈଳାସ କୈବଲ୍ୟ କାରଣାନ୍ନବଚ ଶେଷ ସାଇ ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ପରମ ବ୍ୟୋମ ଇଏ ଗର୍ଭୋଦ କାଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ, କୈଳାସ ବୈକୁଣ୍ଠ, କୈବଲ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, କାରଣାନ୍ନବ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଶେଷ ସାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ବୈକୁଣ୍ଠ, ପରମ ବ୍ୟୋମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଗର୍ଭୋଦକ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ସାର ବୈକୁଣ୍ଠ ହଉଛି 8ଟା। 8 ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ଗୋଲୋକ ଧାମ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ଗୋଲୋକ ଧାମ। ତା ତଳକୁ 8 ବୈକୁଣ୍ଠ, କାହିଁକିନା 8 ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ସିଏ ରହେ। ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା 8, ବୈକୁଣ୍ଠ ତଳକୁ ରହୁଛି କଣ ସାରେ? ମର୍ତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ମର୍ତ୍ୟ ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନା ସାର୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ ତଳକୁ। ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ୟ କେତେଟା? ମର୍ତ୍ୟ 7ଟା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଭୂଃ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ, ଏଲା ମର୍ତ୍ୟ 7। ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା 8, ମର୍ତ୍ୟ ହେଲା 7। 8 7 15। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ୟ ତଳକୁ ପାତାଳ, ପାତାଳ କେତେ? 7। କହିଲା ତଳ ବିତଳ ଶୈବ ଭୂତଳଞ୍ଚ ରସାତଳ ତଳାତଳ ମହିତଳ ଇଏ ପାତାଳ ସପ୍ତ ପୁରକ। ତେଣୁ ପାତାଳ ହେଲା 7, ମର୍ତ୍ୟ ହେଲା 7, ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 8। 8 ଉପରେ ରତ୍ନବେଦୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ରାହାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 7 7 14 8 22। ଇଏ ପାହାଚ ହେଲା ପଣ୍ଡିତେ 22। ଏ ଗହନ ପାଠ ସିନା ହେଲେ ହବ। 10 ଅବତାରଙ୍କର ପାଦ ହେଲା 22, ପାହାଚ ହଉଛି 22। କହୁଛି
ତେବେ ଇଏ ଗୋଟା ମତ ଗଲା ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା 22 ଯାଉଛି ଛାଡିକି 22ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବି ଗୋଟେ ଯୋଡେ ନୁହଁ। ହେଁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ 22 ପାହାଚ। ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ କହିଲା ପଞ୍ଚମ ନବମ ଆଉ କହିଲା ପଞ୍ଚମ ନବମ ଆଉ ଇଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଆଉ ରହିଛି ମୁଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲା ସାରେ 22 ପାହାଚ। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା 19 ଆଉ 3 ପାହାଚ ମିଶେଇଲେ ହବ 22। 3ଟି ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ପାହାଚରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ପାହାଚରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ନା ପଞ୍ଚମ ନବମ ଆଉ ଚତୁର୍ଦଶ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଏହା ଅଚ୍ୟୁତି ଭିହାଣ। 5 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। 9 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟା ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ଚତୁର୍ଦଶ ବୋଲେ 14 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ ସାର୍ ମାନେ ଆମେ 22 ପାବଛରେ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ନବମ ପାବଛରେ ଗୋଟେ ମଝା ମଝିକିରି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଟିକେ ପଡିଛି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣ୍ଡକ ପଡିଛି ସାର୍ 22 ପାବଛରେ ଯେତେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଏ ଆଗେ ସେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ସାର୍ ପୂଜା ହବ। ସେଠି ଫୁଲ ସେଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଭଡା ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 22 ପାବଛରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ମାଙ୍କଡ ଶିଳା ପଥର ମାଙ୍କଡା ପଥର କାହିଁ ସେଠି ପଡିଲା ନାଇଁ ଇଏ ମାଙ୍କଡା ପଥର ରହସ୍ୟ କଣ କାହିଁକି ସିଏ ଆଗେ ପୂଜା ହଉଛି ଇଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ସମୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଉଛି। ଆଚ୍ଛା 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ଖାଲି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁର୍ମ ବେଢାଟା କୁର୍ମ ବେଢା ଇଏ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପରେ ହେଇଛି। 22 ପାହାଚ ହବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତିଆରି କଲେ କିନ୍ତୁ କୁର୍ମ ବେଢାଟା ଭିତର ବେଢାଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଏ କରିଲେ 22 ପାହାଚ କେବେ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସାଉରି କାହିଁକି କଲେ ନା ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ହେଲେ ସାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲା। ତେବେ ଦିନକର କଥା ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିରି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗମନ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାହିତ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମୁହଁକୁ ପୋତିକିରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଡାକିଲେ ରାଣୀ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ପାଲାକାର ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ କଥାକୁ ଜଣେ ସଂଗ୍ରହ ଯଦି କରିପାରିବ ଜଣେ ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାହକ ହବ ତାହେଲେ ସେ ପାଲାକାର ହବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଏଇଠି ଦରକାର ପଡିଛି ରାଣୀ ମାନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ପଦିଟିଏ ମାନଭଞ୍ଜନ ରହ ଟିକି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇବେ ଆଉ କେମିତି ହବ। ହଁ ହେଲା ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଠିଗଲେ ମୋର ମନ କମିଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାଇ ଉଠିଗଲେ ମନ କମିଯିବନି। ଜଣେ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ହଁ ପାଲା ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବେଶ ନା ଆମେ ପାଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ପାଲା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ହୁଏତ ପାଲା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ଯାହା ହଉ ତେବେ ସାହୁରି ମାନଭଞ୍ଜନ ଗୋଟାଏ ପଦ କବି ମୋ ଗାଁ ପାଖର କବି ମୋ ଘର ପାଖର କବି ଦମ୍ପଡାଗଡ ନଟବରଧଳ ସାମନ୍ତ ସିଏ କହିବେ ରାଣୀ ମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନଭଞ୍ଜନ ଗୋଟାଏ ପଦ
ଟିକେ ପାଲା ବାଲା ଶୁଣ କହିଲା ଚାହା ଚାହା ଟିକେ ଆଣ ମୋ ସାରେ ଡାକିଲେଣି କହିଲା ଚାହା ଚାହା ये चंद्रमा बदनी रे हे चंद्रमा बदनी टिके मुख टेकी मते टिके चाह कहला चाह चंद्रमा बदनी रे तोर चारु चंद्रमा की चंद्रमा बदनी रे तोर चारु चंद्रमा बदनी रे हे चंद्रमा बदनी तोर चारु चंद्रानन टेकी मते टिके चाह कहला छार दास आसो ये छार दास आसो बोली बेटी जने छी ये छी चंद्रमा बदनी रे तोर चारु चंद्रमा बदनी रे हे चंद्रमा बदनी तोर चंद्रमा बदनी टिके चाह मते टिके तुम आनन मुख टिके थरे चाह एठो जाउत ना मो बाकु डाकिबी बाकु डाकिबिनी आकु कला निशिरे निद्रान होइब गोरी रे नितंबिनी ये निशिरे निद्रान होइब गोरी रे न रखिले भासी छत्री नट बर भासी अरे भासी चंद्रमा बदनी रे तेबे गोटाए पद राजा भानुदेव द्वितीय राणीकर मान भंजन करिसंती राणी श्रद्धा देवी शेष कहले स्वामी तमे तो राजकार्य सदाବେଳେ व्यस्त विव्रत रहिलो गोटे नारीर मन कथा कौन बुझिबो वैवाहिक जीवन अनेक दिन बीती जाइथिले ए जावत मोर कोलमंडन कलानी संतान संतति तमे से कथा केबे चिंता करिछ से दिन राजा भानुदेव कहले रानी आमे आमर इष्ट देवता आमर आराध्य देवता आमे तांकु आमर दुख जणैबा राजांकर इष्ट देवता किए जगन्नाथ नुहंती आज्ञा राजा भानुदेवंकर इष्ट देवता ले जम्बेश्वर महादेव कहले जम्बेश्वर महादेव को आमर दुख जणैबा से आमर दुख शुणिबे ता पर दिन स्नान शौच तर्पण सारी सरला परे राजा रानी दुहे जम्बेश्वर मंदिर को जाइछन जम्बेश्वर महादेव को डाकिले सेई नटवर धला गुटा पद कहला रुद्रदेव हे कहला रुद्रदेव हे तुमे कळपतरु रुद्रदेव हे तुमे कळपतरु रुद्रदेव हे रूपा त्रिचूलरे विजे करिअछ रूपामय विभू महिमा बे रुद्रदेव हे तुमे कळपतरु रुद्रदेव हे कहले हे रुद्रदेव हमर मन कथा टिके बुझंतु कहले शिवाय नीलकंठाय महादेवाय सुलीने भीमाय भीमनाशाय ये पशुनां पतये नमः शिवं को डाकिबार महाप्रभु भगवान शिव ए सेदिन राजा रानी पूजा करके फेरी आसिले रात्रि शयन करिसंदी राजा भानुदेव द्वितीय रात्रि अर्धरे जम्बेश्वर महादेव स्वप्न आसिक कहले राजा जदि तुमे जगन्नाथ मंदिर रे 22 पावच निर्माण करिवो ताले संतानटी हबो इटा थिला राजा को स्वप्नादेश राजा भानुदेव द्वितीय ता परवर्ती समय रे ए पंडित मान को डाकी गणक मान को डाकी शुभ दिन रे 22 पावच कार्य आरंभ करछ साहुरे पुरी ठारू आपण माने 60-70 किलोमीटर भितरे देखो जो पत्थर रे आज्ञा 22 पावच निर्माण होईची से पत्थर कोठी पाइबेनी आज्ञा
पुरी ठारू 60 किलोमीटर भितर आज्ञा से पत्थर कोठी नहीं आज्ञा ना तेबे से समय मध्य जानवाहन सुविधा नथिला ना से पत्थर हुए तो नयागढ़ जिला हूँ ना सेपटे आपण मानकर गंजाम पटु दूर आज्ञा रणपुर हो रणपुर इत्यादि अंचल आज्ञा ये पत्थर जाइथबो तुमे पत्थर नहीं कि पहाच करवा से समय केते कष्ट साध्य होइतिबो आज्ञा जाओ ना कहीं राजा आज्ञा पत्थर नेले जो पत्थर हूँ बौलमाला पत्थर आज्ञा 22 पावछ जो पत्थर तैयारी होइछि सेटा ला सारे बौलमाला पत्थर आज्ञा ये बौलमाला पत्थर गला पहाच सेठी निर्माण हैला बेस गोटाए पर पहाच निर्माण होइछि आज्ञा साहुरे आज्ञा हुए तो गोटे जोड़े पहाच तले निर्माण होइछि हेला ता भितर अनेक दिन ता भितर बीती जाइछि आज्ञा एपटे प्रभुंकर कृपारु रानी गर्भवती होइछन हेले परे आज्ञा 10 मास 10 दिन अतिबाहित हैला परे रानीकर संतानटी हैला हेला जहा हूँ प्रभुंकर कृपारु 22 पावछर कृपारु इति पुटी जन्म हला बेस ये पुटी दिन को दिन बड़ हला कला चंद्र कला प्राय बढ़िला कुमार पढ़िला कुमार ए शिक्षा दीक्षा रे शिक्षा दीक्षा रे सोना ये भक्ति रसकार ये प्रमाण देउछि पुणी वीरर रहा पुटी आज्ञा दिन को दिन बड़ हला आज्ञा पुओ आड़े बड़ होउछि पाहाच सियाड़े चलीछि गोटाए पर गोटाए चलीछि आज्ञा साहुरे हां जेतेला 8टी पाहाच हला हां नवम पाहाच तैयारी करिया पय तेले चेष्टा चलीला आज्ञा आ पाहाच आज्ञा ही परलानी कोन भाई काई केला नाही काई गेलानी ना यही मांकेड़ा पत्थर जो नवम पाहाचरे जो जगार आज्ञा पड़िछि हां से निर्दिष्ट जगारु आज्ञा गोटा पानी झरटा बाहरिछि अच्छा बुझिउ ये पानी झरटा सिना बंद होले पाहाचटा हबो आज्ञा जेते चेष्टा करले राजा हां पानी झरटा को बंद कर पालेनी ना ना तेणु पाहाच कार्य सेतिकरे बंद होला बेस आउ आगु कहि पारलानी ना तेले सेतिकरे बंद होई गला हां ये जो पुओटा आज्ञा जन्म होइछि से 22 पावछर दयारु आज्ञा से पुअर देहटा दिन को दिन असुस्थ होला अच्छा पाहाच सेतिकरे बंद आउ हेइनी ना पुओ देह आडे असुस्थ होला आज्ञा जेते डाक्टर आसिले जेते वैद्य आसिले जेते औषध देले आज्ञा पुओ देह सुस्थ हलानी ना शेषे पुणी से जम्बेश्वर महादेव को राजा रानी डाकिले आज्ञा पुणी जम्बेश्वर महादेव स्वप्नादेश कले राजा मु तुमको कहितले 22 पावछ निर्माण करबा पई आज्ञा तमे मात्र 8टी पाहाच करके बसी पड़िछ हां सेति पई पुओ देह खराब हैला ना मु कोन करबी जे पानी झरटा तो बंद होनी पाहाच केमिति हबो हबो ना हबो तमे गोटे काम करो बांकी मुहाण रे त्रिदिवसीय शतकुंडीय महायज्ञ करो अच्छा यज्ञर जो पूर्णाहुति दिवस आज्ञा महोदधि की चाहिए समुद्र को चाहिए आज्ञा जोगुटाक भासी भासी आसुथब अच्छा ताकू नहीं विधि पूर्वक से पानी झर मुहर स्थापन करदब बेस झर बंद हो आज्ञा ये कथा कहते प्रभु कहले ता परवर्ती समय राजा भानुदेव द्वितीय त्रिदिवसीय शतकुंडीय महायज्ञ कले आज्ञा यज्ञर पूर्णाहुति दिवस को चाहिला बेलू महोदधि की ये जो मांकड़ा पत्थरटा सारे पड़ी ये मांकड़ा पत्थरटा भासी भासी आसी कूले लगी आज्ञा ये पत्थर को नेले विधि पूर्वक पूजा करी से पानी झरे जो झरटा बाहरी आज्ञा तारी मुहरे ताकू स्थापन कर दिया गला बेस ये साधारण मांकड़ा पत्थर नुआ गया ना ना त्रिदिवसीय शतकुंडीय महायज्ञर पूर्णाहुतिर फल सी हां जेमिति स्थापन कर दिया गला आज्ञा ये पानी झरटा आपे आपे शुष्क हो गला अच्छा तापरे पाहाच तैयारी होला तेणु सेई पत्थरटा सेई दिनठू सेई जगह पड़ी आज्ञा जाओ ना कहीं हां आउ एठी आउ गोटे कथा कोन जो रानी श्रद्धा देवी थिले राजा भानुदेव द्वितीय 22 पावछ निर्माण करछंती तांको रानी को ना श्रद्धा देवी आज आम पुरी रे सारे 3टी रथ देखुचे आज्ञा किंतु आगे सारे 6टा रथ होतला नहीं कारण बड़दांड को दी भागे करथिला गोटे नदी आज्ञा ये जो 18 नला देइकिरी आज्ञा जो नदीटा आज्ञा जाइछि से नदी ना होचे आपण मानकर मालिनी 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 नदी आज्ञा ये मालिनी नदी 18 नला देइकिरी बड़दांड को दी भागे करिकिरी समुद्र रे पड़िथिला अच्छा पूर्व इतिहास जहा कही आज्ञा तेबे सेतेले 6टा रथ आज्ञा होतला आज्ञा हाँ नहीं जमशिला सेटा नुह सेटा पितृशिला हला आज्ञा जमशिला मुहरे जाऊ जाऊ द्वितीय पावछ देशरे पड़ी आज्ञा द्वितीय पावछ आज्ञा जोटा विराट आज्ञा गोटे पड़ी आपण मैंने देखिए गोटे लुहा आज्ञा नहीं लुहाटा हूँ जमशिला आज्ञा द्वितीय पावछ एटा पड़ी हां द्वितीय पावछ देखिए गोटे विराट लुहा पड़ी आज्ञा से पाद रखती आज्ञा आसला बेले गला बेले ताकू पाद देखी जी हां मंदिर रु फेरला बेले से लुहा उपरे पाद आपण रखिबेनी ना द्वितीय पावछ सेटा अछि विराट लुहाटा पड़ी आज्ञा सेटा हूँ जमशिला आज्ञा जाओ ना कहीं मुझे जाऊ ना तेरे कथा है कौन
3टा 6टा रथ जो होता ये जो रानी श्रद्धा देवी तांकरी प्रचेष्टारे ये बाली द्वारा से नदी की से पोती देइथिले तापर आगे 3 रथ है तेणु रानी श्रद्धा देवी बाली द्वारा मालिनी नदी बड़दाण्डे पोती देथिबारु से बालीटा को कर दिया गला श्रद्धा बाली आज बड़दाण्डर बाली के आम श्रद्धा बाली कहूचे कौन पाई रानी श्रद्धा देवी बाली द्वारा नदी की पोती देथिबारु तांकरी नामानुसारे से बाली की कर दिया गला श्रद्धा बाली ये जगन्नाथ संस्कृतिर ये हूँ इतिहास कथा तेज साहुरे मुझे कथा कहीं कहली ये 22 पावछ कथा को आगे सियाड़ की मारी गली विपुल भुजा सारी देले छार की करी पारी दुख मोहाबा भुज ताले मोती रख हेलो 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 तोड़े मोते रखा रे मोते रखा नंदी गोचर था इले उमे भी नबंधु हृदय होइले मोती रखा मोती रखा
हाय होइले तुमे बंधु हृदय होइले मोती रखा तोले मोती रखा फूल बुझाबी तारी देले थारो मोती तेबे ये 22 पावच संपर्क में आलोचना कले आज्ञा बहुत कथा अच्छी तेणु पाहाच कहीं 22 हुए तो ये बाबद आपण मान आगे कहवाई मन बलैला बेले ये तो समय आमको आज्ञा नियंट समय आमको साथ दौना हुए तो गोटे मत देला बेलू के समय चलीगला तेरे 22 पावच कहीं ना 13 कोटी जोगिनी 90 कोटी कातायनी से पावच अच्छा 13 नहला 22 पावच हूँ 22 बापा को दिया जाए 6 पिंड माँ को दिया जाए 16 पिंड 22 पावच पिंड पका जाए मार 16 बापार 6 16 6 22 5 हूँ 22 ठाकुर अभिराम कले 22 पावच कहीं ना एमतीका ठाकुर के देखीच कहीं पुराण पुरुष वेदचारी माता पाद तले तार रखी तेणु पुराण है 18 वेद है 4 18 4 22 5 हूँ 22 अभिराम मत ठाकुर मत आउ पुणी 22 कहीं ना 22 बाई बोले किए से लक्ष्मी की कह जाए बाई ठाकुराणी लक्ष्मी जदि बाई ठाकुराणी तांकर ईश ईश बोले स्वामी ईश बोले प्रभु लक्ष्मी स्वामी किए से जगन्नाथ महाप्रभु तेणु जगन्नाथ महाप्रभु पावछ 22 पावछ 22 पावछ ये गोटे मत धरी दिया नहीं पुणी 22 पावच कहीं ना प्रभुंकर गोटे बीज मंत्र अच्छी अक्षर संख्या 22 पावच हूँ 22 बीज मंत्र कौन ना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा एण वासुदेव ये अक्षर संख्या हूँ गोटी गोटी गणिबे ये अक्षर हम 22 पाहाच हूँ आज्ञा 22 नहीं तेबे पुणी 22 कहीं ना शरीर तत्व को जदि आम जा या भितर आगे 3-4 प्रकार मत आसब 22 पावच कहीं साउरे एकादश इंद्रिय 5 मन 6 रिपु आकु जी अतिक्रम कर सी जगन्नाथ दर्शन कर एकादश इंद्रिय 5 मन 6 रिपु मिसई देले 22 जगन्नाथ पाहाच से 22 बहुत कथा अच्छी मुझे 22 पावच 22 मत आ पुणी 22 पुणी कहीं ना शिव जो जगार रहती से 22 गुंठ कह जाए आपण गाँव में शिव मंदिर अच्छी से जगटा आज्ञा गुंठे हो 2 गुंठ हो 1 हो 5 एकर हो शिव स्थली की आज्ञा 22 गुंठ कह जाए जेहेतु 22 पावछरे काशी विश्वनाथ अच्छा काशी विश्वनाथ 22 पावछर से रक्षक रक्षाकर्ता तेणु काशी विश्वनाथ मंदिर 22 पावछर बाम भाग से 22 गुंठ बा 22 पावछ ये गोटे मत पुणी 22 पावछ कहीं ना मु कहूला आज्ञा ये कुर्म बेढ़ा आगे होता ये बाहर जो पाचेरी मेघनाथ पाचेरी पर तेणु कुर्म बेढ़ा आज्ञा आगुरी थी कुर्म बेढ़ा पर आगे 22 पावछ है आज्ञा मेघनाथ पाचेरी तेणु कुर्म बेढ़ार बाहर ये पावछ आज्ञा तेणु गवेषक माने जगन्नाथ संस्कृतिर गवेषक माने कहती
जेटा आज्ञा कुर्म बेढ़ार बाहर पाबछ बाहर को कहुए बहिष्ठ एटा आज्ञा दोल विद्री वर्ष आलोचना होता गवेषक माने कहले जे बहिष्ठ पापछुर एटा 22 पापछ होइछ एटा कुर्म बेढ़ार बहिष्ठ बोले बाहर पापछ ये मेघनाथ पचरी पर होइछ तुने एटा बहिष्ठ पापछुर कालक्रमे एटा ला 22 पापछ ये मध्य मत आज्ञा आछुछ तुने एमती अनेक मत अछि आ समत नाही एडे 12 बाजिलानी तेन कौन करवा आ सम साथ दौ ना ये 22 पापछ गोटे थाक पाला मु गाए कहीं 22 पापछ आ ये 10-15 मिनट अध घंटा कौन हम हौ एतिक रखिबा ओ चक्का बैठी काली केना 11:30 पाला बंद हवा कथा मोर अध घंटा अधिक आउछ तेणु चक्का बैठी रे चित लगारे मन बगा चक्का बैठी रे चित लगारे मन बगा चक्का बैठी रे चित लगारे मन बगा रत्न सिंहासने विजे चतुर्धामु रत्न सिंहासने विजे चतुर्धामुरती ए कहा कुणा पुणी नुहती के कहा कुणा पुणी अधिका नुहती अलगा लगारे मन बगा चका बैठी रे गीत लगारे जय जय जगन्नाथ नीलाचल मुद्रा चका बैठी रे मन लगारे अनंत नाग उपरे जार चका बैठी रे मन लगारे मन निकट हरि अभाव चका बैठी रे चित भाव विनोदिया हरि हे कालिया ठाकुर चका बैठी रे चित लगारे दिन जन रक्षेण तो नाम दिन बंधु चका बैठी रे चित कृपार सागर बाना नाम कृपा सिंधु चका बैठी रे चित नाम गाइबा पाई कि दैबे नाही बेଳ चका बैठी रे चित सहजेत कर्ममय देई सजंजाल चका बैठी रे चित टप बाबू सेतिकिरे थाउ चका बैठी रे चित दिन परा बसा घरे चका बैठी रे चित समस्तଙ୍କୁ दिन आदि लगाउछि अଳି चका बैठी रे चित स्वरे हरि बोल देवे राम काली चका बैठी रे चित प्रभु दरबार परा पड़िब उछुली चका बैठी रे चित हरि बोलो नाम भाई संसार रे सार चका बैठी रे चित हरि बिना जगत रे सबुटी असार चका बैठी रे चित 12 दिन परा लगाउछि अଳି चका बैठी रे चित बड़ करी हरि बोल देवे राम काली चका बैठी रे चित लगारे मन बगा हौ हो बोल हरि हे हरि करी देवे भबु पारी बोल बोल दिन संरक्षण महाबाहु बोल दिन संरक्षण महाबाहु संपूर्ण सागर प्रभु दरबार बड़ करी हरि बोल हुल राम ताली दियो विश्वर समस्त दुख दूर